Parau. Partido. Mantul. Gitna. Pengikut sudah. Baik tahu dari Ya, ubos yung malalaki nila. Jaga jadi selalu. Pegang personal foul by Navarro. Saat setuju juga. Kira. Oke. Navarro out Rossi. O, dyan o. Solo. Nice, man. Nice, man. Last. Yes. Nanonood oh. Tingnan nyo naman. Harap! Harap! Yan, kuha, kuha! Taas kamay ha. Taas kamay lagi. Taas. Yan. Ole. Tatlo! Diretso. Nice. Pucha. Ang lupit mo, mantap. Ada polisi na po. Westo. Luna sumakara. Taas kamay. Taas, taas. Ulong! Nice. Ah, dalawa. Sure ball. Sure ball. Nice. Balik. Kuha ng tao. Kuha. Yan, yan. Taas. Taas kamay. Taas. Yan. Wala na. Nice. Iba yung malaki. Yes. Nice. Dalawa. Kaya mo na yan. One on one. Yes. Yes. Balik, balik. Tambak. Balik. Yan, harap. Yan. Si Oy ha, si Oy! Ah, guys. Sure ball. One on one na yan. Nice. Suka. Nice, nice. Galing. Balik, balik. Si Oy ha! Sundot lang. Taas kamay, taas. Yan. Galing. Yes, taas. Wag Loy, ganyan Loy. Wag ganyan. Rebound. Nice. Agis. Sila, balik, balik. Gaman tayo, huwag mamadaliin. Ikot, ikot, ikot. Nice. Yan, Tris na naman. Tris na naman. Yes. Yan o si Pardillo. Oto si Oy, si Oy! Yes. Ganyan lang, yan. Taas kamay. Taas kamay, taas. Nice. Dalawa. Lamang tayo, Eric. Lamang. Oh, kasali naman kayo dyan, syempre. Kasali Easy lang, easy lang. Luna tuan-tuan. Atuan turun. Taas kamay. Pinasakan di kelas. Yes, baik kelas. Kuha bola, kuha, kuha. Silang, silang. Ikot, ikot bola, ikot. Mana? Tingin sa gilid. Parau. Yun na, pasok rin. Wala. Nice, Matos! Asar na sa makalas. Asar talos. Si Oy, si Oy! Ampuan. Taas kamay, taas! Tiraga. Nice! Taas, yan! Silang, silang. Dito ka maglabas sa ano, Roy, huwag silalim. Dito sa labas. Tatama sa board yun. Baik dulu, terus itu harus gol. Nanti beroperasi pas. Wanita 40 second. Kanan ini. Mana? Tukang kiri. Tingin, tingin, ikot. 10 seconds. Tira! Dali! Yes! Balik! Lupit. Balik! Lupit. All ang laman! All! Tabla! Tabla! Tabla.
Ampuan. Taas kamay, taas. Wala na. Agis! Yun. Sayang! Ilang, sige lang. Ya, lapit, lapit. Ampuan. Yan. Yes. Sige lang. Mana tukar dulu. Ako, pasok ulit. Wala na. Ay, di sana. Nakuha ni Malakuha. Ilang, isa. Atras. Taas ang kamay. Taas kamay. 3 seconds. Ampuan. Tumira na Chris. Wala pa rin. Na, atin. Diretso. Mana libre ini. Batay ng dalawa. Nice. Foul. Foul yun, foul. 23 seconds. Luna. Tumagkalas. Matalas to Luna. Luna. Tumira ng do. Malakas lang mga ito pag may taga-Riyadh eh. Babanggitin ko dito. Malakas lang yan pag may taga-Riyadh. Oo nga. Oo nga, no? Leading duty foul, ha? Taas kamay, Loy. Sino Paul? Si Romel, 7 seconds. Number 3. Pushing foul. Tubig. Tingnan tubig. Two. Bilis, tubig. Time out to, sir. Oo. Pag na-shot, pag nagtapos ng shot. Pag na-shot, time out. Time out. Play. Parang play, kuha. Noli, bigyan mo ng Bison. Sikot. Ninervyos. Oo. Dilig mo na. Pag-drive ko. Anong gagawin dyan? Romel. Bautista. Screen siya sa akin. Dito ang position. Si Pardillo. Ako kukuha. Si Mandap dito. Si Romel dito. 5 na. 1, 2, 3, 4, 5. Sige. Ang kukuha ng bola. Diyan, itulak mo yung Paulo dito ka. Sige. Okay, dito tayo. Galing. Nice. Kalahati ah. Noli, bigyan ng Bison si Coach. Kotso. Facebook yan, Facebook. Melo, Facebook yan. Nakita mo naman siguro yung una, di ba? Talo tayo nun eh. Oo, ano problema? Hindi naman na sinabi talo tayo dun eh.